आज ओडिशा विकास पाखसभा को स्वागत करुछु मनोज। ढेंकानाल जिला हिंदोल ब्लॉक पुराना कटक संबलपुर रास्तार तेली बजार 6 किलोमीटर गले दांडिनी ठारे रही प्राकृतिक शोभा घेरा सापुआ डैम। सात पहाड़ मिलन स्पर्श सबुज बनानी परिवेष्टित घंच अरण्य प्रकृतिर शोभा को विमंडित करुछि। मनलोभा परिवेश और प्रकृतिर अपरूप दृश्यर मजा नेउछंती पर्यटक माने। सापुआर कुड़ुकुड़ु नादरे विमोहित होउछंती शिशुठार वृद्ध। शीतल स्पर्श सबुज बलय मध्य बेस आकर्षण हो उठी सापुआ डैम। राज्य सरकार पक्षर पर्यटन स्थली मान्यता पाइबा सह उन्नयनमूलक कार्य जारी रही। प्रतिदिन हजार हजार संख्यक पर्यटक ओडिशार कोण अनुकोणरू यार सौंदर्य उपभोग करने को चली आसता। स्वच्छ और मधुर और निर्मल जलधारा अनवरत साप परि प्रभावित होता सापुआ डैम समस्त हृदय एक स्वतंत्र स्थान पलटि पारिछि। तेबे हिंदोल विधायिका प्रचेषा राज्य सरकार 5T रूपांतरीकरण सह पानीय जल पैकिंग और रहिबा खाइबा सहित 7 कोटी टंकार प्रकल्प ढेंकानाल जिला प्रशासन पक्षर कार्य जारी रही। सेपटे आगामी दिन में ओडिशा संस्कृति ऐतिह्य फर्दर जोड़ी होगा जाऊँगी ढेंकानाल ए सापुआ डैम। এটা দন্ত্ৰী পঞ্চায়তৰ চাপুৱা এটা ভাল জাগা লোক বহুত আসুଛନ୍ତି খুশি উপভোগ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଟା ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବା ଦରକାର ଏ ପାଣିର ସୁବିଧା ଏ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେବା ଦରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ସରକାର ଦେଖିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ଜାଗା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ଅଛି ସବୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଯୋଉ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଏଇଟା ଦନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସାପୁଆ ଏଇଟା ଭଲ ଜାଗା ଲୋକ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବା ଦରକାର ଇଏ ପାଣିର ସୁବିଧା ଇଏ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେବା ଦରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ସରକାର ଦେଖିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ ଜାଗା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ଅଛି ସବୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଯୋଉ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଏଇଟା ଦନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସାପୁଆ ଏଇଟା ଭଲ ଜାଗା ଲୋକ ବହୁତ ଆସୁଛନ୍ତି ଖୁସି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବା ଦରକାର ଇଏ ପାଣିର ସୁବିଧା ଇଏ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍ ହେବା ଦରକାର ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଉପରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ସରକାର ଦେଖିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ହେବୁ ଜାଗା ତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସମସ୍ତେ ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି ଆଉ ଭଲ ଅଛି ସବୁ ଆଉ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧା ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଯୋଉ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଏଇଟା ଦନ୍ତ୍ରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସାପୁଆ ଏଇଟା ଭଲ ଜାଗା तेबे जो भाव में ढेंकानाल जिला हिंदोल ब्लॉक पुराना कटक संबलपुर तेबे एने अधिक आलोचना करवा सीधा सड़क नहीं जाऊँ हिंदोल प्रतिनिधि अच्छा किशोर चंद्र पाल अच्छा किशोर जाना चाहबू आम प्राय सोशल मीडिया साइट देखू यूट्यूब माध्यम देखू सापुआ जो रही डैम विभिन्न भिजुआल आम देखू साप भली कि भाव में डैम टी रही देखू किंतु वर्तमान समय जेहेतु शीत ऋतु चली अनेक पर्यटक मैंने आग को आसी सहित मनोबरा उपभोग करेश को हाँ निश्चित भाव सापुआ हूँ एक पर्यटन स्थली जो ओडिशार कोण अनुकोण एठिकी पिकनिक करने भोजी करने लोक आसुच्चंती सापुआ हूँ 7टी पहाड़ मिश्रण मध्यभागु से नदी बही आसी तार नदी गर्भरे बंध बंधा जाए सापुआ डैम चलाई एठाकार परिस्थिति एठाकार निघंच शाल जंगल मनोरम दृश्य पर्यटन को बेस आकृष्ट कर तेणु ये वर्ष तमा शीत ऋतु आरंभ हेले अधिक संख्यार पर्यटक एठिक आसती ओडिशा तथा ओडिशा बाहर बहु पर्यटक एठिकी सबु समय वनभोज करने आसती एठिकार परिवेश बेस मनोरम तेणु आम सहित जड़े अच्छा पंडित अच्छा सहित आम सीधा सड़क आलोचना करवा सी कौन कहे यही सापुआर परिवेश केमी रही केमी लोक आकृष्ट कर आज्ञा कौन कहे सापुआ हिंदोल गणजात प्राचीन गणजातर एक सर्पिल गति चलुला गति चलु जो नदी मातृका
ଆଜି ହିନ୍ଦୋଳ ମାଟିର ସପ୍ତ ପାହାଡ଼ ଘେରା ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଭିତରୁ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ଧରି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବେନିଫିଟ୍ସ ଆଠଗଡ଼ ଆସୁଥିଲା, ତାର ତଳ କୂଳ ସମସ୍ତ ଉପକାର ପାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ 2006 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଏ, ତତ୍କାଳୀନ ସମୁଦ୍ର ବିଚାର ଧର ଥିଲା 857 ହେକ୍ଟର ଜମି ପାଣି ମାଡ଼ି, କିନ୍ତୁ ସେ ମାଡ଼ି ପାରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଏବଂ ଡ୍ୟାମର ଯୋଉ ଉନ୍ନତିକରଣ ବିକାଶର ଧାରା ଚାଲିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଭାବ ରହିଲାଣି। ସେ ଅଭାବ ହେଉଛି ଯେତିକି ଲୋକ, ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଶୀତ ଋତୁରେ ଏବଂ ବର୍ଷ ସାରା ମୂଳ ଜିନିଷ ଅତିଥି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସମସ୍ୟା ଯେମିତି ଗୋଟେ 10 ପଲାର କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ, ତ ସମାନ କୁଆଁରିଆ ଡ୍ୟାମ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଅଧିକ କ୍ରୀଡ଼ା ରାସ୍ତା ଦରକାର, ପାଣି ଦରକାର, ଗାର୍ଡେନ ଦରକାର ଏବଂ ରିସୋର୍ଟ ଦରକାର, ସବୁବେଳେ ବୋଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଦରକାର। ଏହା ଏକ ହିନ୍ଦୋଳର ମାନଚିତ୍ର ଏଠି ମୂଳ ଏହା ଏକ ହିନ୍ଦୋଳର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ, କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ କଟକ ସମ୍ବଲପୁର ଅଟେ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ଏକ ପ୍ରଥମ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକି ଗେଜେଟରେ ଦେଖାଯାଇଛି 300 ବର୍ଷ ତଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରର, ଯାହାକି ଏପାଖେ କଥଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠି ଶଙ୍ଖେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ସାପୁଆ ନଦୀ ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଛନ୍ତି କୂଳରେ, ସେଇଠି ଏ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ସେ ସମୟରେ ବାଉଁଶ କାଠ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବାହାରୁ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରୁ କରିଥିଲେ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ। ପରିବେଶ ବେଶୀ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛି ସବୁଜ ବନା, ଏ ଯୋଉ ନୈସର୍ଗିକ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କର ଆବାସସ୍ଥଳୀ ରହିଛି ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲ ଯୋଜନା ପୂରଣ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ, ସେଠିକାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଆମର ତାର ଏବଂ ତଳ କାଠଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି ଚମତ୍କାର ସ୍ଥାନ ହୁଏତ ଏହାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସରକାର ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି, ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯେମିତି ସରକାର ଦେଇପାରେ ନାହିଁ, ଏହାକୁ ବହୁତ କଠିନ ଭାଷାରେ ବୁଝିଲେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଠିନ ସରକାର ଦର୍ଶକ ମାନେ କି ଆସୁଛନ୍ତି, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଚାରିପଟେ ପାହାଡ ଦେଖିବେ କିନ୍ତୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ କରିବା ଦେଖିବା ଆପଣ ମାନେ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ
ଏ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ଭିତରେ କିଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଟିକେ ନିଜକୁ ବଜେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ସ୍ଥାନର ମହତ୍ଵ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିତରେ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଅଛନ୍ତି ଯେ ଆସିଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସୁଦୂର ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥା ହେବା କଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ବହୁତ ବଢିଆ ଜାଗା। ମୁଁ ତ ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ପାଖରେ ମୁଁ ଶୁଣେ ଏ ସାପୁଆ ଡ୍ୟାମ ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ବୋଲି ଶୁଣୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖିଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଭା ଭିତରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଯାହାକି ଆଉ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯାହା କିପରି ଭଲ ଜାଗା ପାଇବା ବହୁତ କମ୍ ମିଳିବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ମୁଁ ମାତ୍ର ଏଇଠୁ 30 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିବି ମୁଁ ଆସିପାରିନଥିଲି ଆଜି କହିଲି ନାଇଁ ଯାଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବଣଭୋଜିର ସ୍ଥଳୀ ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିବା ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିଛି କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଆଉ ଟିକେ ଏଠିକାର ରାସ୍ତାଘାଟର ଟିକେ ସୁବିଧା ରହିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁବିଧା ପାଣିର ସୁବିଧା କିଛିଟା ଆମର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା ଥାଏ ସେଇ ସୁବିଧା କିଛି ଯଦି କରାଯିବ ଇଏ ବଣଭୋଜି ସ୍ଥଳୀ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଏ। ବୋଟିଂର ସୁବିଧା ओके किशोर किछि ये तो किछि थिला पर्यटकंकर किछि रिएक्शन थिला किशोर मैं आपनकोठु जानिया चाहिए वर्तमान समय मध्ये जदि आमे कहि परिबा हिंदोल विधायिका मध्ये एहाकू 5T रूपांतरीकरण पैका मध्ये कहिछन एवं ता सहित 7 कोटी टंका मध्ये अनुदान करा जायछि कोन कोन सब 7 कोटी टंका रहबो एवं ता सहित आउ जो समस्या रहिछि केबे समाधान हेबार मध्ये काम चलछि 5T रूपांतरीकरण 7 कोटी टंका एक प्रोजेक्ट दिया जायछि तार वर्तमान कार्य भी चालू रहिछि उन्नत मान पिंडी रही घर पानी जल बस स्टाण्ड बस पार्किंग बोटिंग भी व्यवस्था बर्तमान काम चालू रही जेहेतु बर्तमान पिकनिक टाइम हूँ बणभोजर टाइम जेहेतु भीड़ रोचे कम बर्तमान मांदा अवस्था देखा देती ये धीरे धीरे वर्षे 1.5 वर्ष भर ये सब सुविधा हो जहाँ सरकार प्रशासन तरफ सूचना मिली। ओके किशोर आउ किछि प्रतिक्रिया मिली पारुछि पर्यटक मानकठु केते खुशी अछंती सेठाको आसिक एठी पर्यटक आपण जो आश्चर्य बुलिया पाए खुशी अछंती आपण सचेतन करी जंगल सापर जो जलराशि नील जलराशि अच्छी आप केमती निश्चित भाव सरकार प्रति ध्यान देते प्रशासन आग को कार्य केमी तुले लोक मान पर्यटक मान सुविधा करहब सरकार यथेष दृष्टि देते। ओके किशोर आमे मध्य जदि आमे कहि परिबा घंच जंगल मध्यरे सापुआ नदीटी बही जाउची जदि आमे कहि परिबा किशोर आमे विगत दिन जदि आमे कहिबा ए डैम रे बुडी अनेक पिला मध्य प्राण हराइछंती ताकू नै कि वर्तमान समय ताकू किभଳି भाबरे सुरक्षा दिया जो पिला जो रहिछंती पहरा सिखिनाती बुडी जाउछंती पानी रे ताकू नै कि कोन कोन सब व्यवस्था करा जाउची प्रशासन सजग रखे सब कार्यरत रोचे पिला नदी नई गर्भक जावाक बारण करेणु बर्तमान से संख्या लोक मैंने बहुत सचेतन हो गले। ओके निहाती भाव में आउ किछि प्रतिक्रिया मिल पारुछि पर्यटकंकर हाँ पर्यटक देखिए आम पाखे अच्छा जड़े विद्यार्थी अच्छा सहित कथा कौन कहे जो सापुआर पर्यटक जो आश्चर्य लोक
ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆଣୁ ସେମାନେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆମେ ସାତ ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି ପାଖରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବି ପିଲାମାନେ ଆସନ୍ତି ପିକନିକ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଠାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ବିଶେଷ କରି ଏଇ ନୂଆବର୍ଷ ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଶୀତଦିନେ ବୋଲି ଅକ୍ଟୋବର ପ୍ରବଳ ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ କିଛି ସମସ୍ତ ଲୋକ ପ୍ରତିଦିନ ଖରାଦିନେ ଆସନ୍ତି ଆଉ ସବୁଦିନ ଆସନ୍ତି ନିଜର କର୍ମମୟ ସମୟ ବାହାର କରି ଏଠି ନିଜର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତଥାପି ବି ଲୋକଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗି ରହିଛି। निहाती भाव किशोर आम जाचु आगक जो ओडिशा साहित्य संस्कृति भितर जो ऐतिह्य भितर यह आगक सापुआ जो डैम रही आगक रहा जाऊँच सहित वर्तमान समय 5T रूपांतरीकरण चली 7 कोटी टंकार व्यवहार कर आगो कि भाव में जो पर्यटन स्थान आगो कि भाव में रशार प्रसिद्ध स्थान नहीं आरंभ होती एक पदक्षेप अनेक धन्यवाद आपंक तमाम सूचना हिंदुल प्रतिनिधि किशोर चंद्र पाल ए संपर्क में अधिक सूचना देते।